Хустариристу на территории Избира Ахамарыстатта кацата сахимал васынсканца уникалун архитектурена, фаламасамистикун историядер, визархорс назнартиликащита эфири нарадун алавард, сесусак каненц, абун на балцу знауры районы загиная калма. У слияния двух рек, Проне и Ожура, недалеко от районного центра Знаур, к северу от дороги, соединяющей Знаур с Хинвалом, близ села Дзагина, на возвышенном месте, откуда широко обозревается местность, поотдаль друг от друга, стоят две башни. Одна башня окружена высокой оградой, другая примыкает к жилому дому. Первая башня в мирное время несла сторожевую службу, во время нашествий превращаясь в боевую точку, приостанавливающую и отражающую наступление врага. Вторая башня была жилой, но по мере необходимости и она несла службу обороны. В XVII веке местный правитель избирает это защищенное высокими горами место для строительства своей резиденции и в 200 метрах от существующей башни с оградой строит жилой дом с башней, церковь и хозяйственные помещения. Разбивает вокруг сады и виноградники. До нас дошли лишь дом и церковь в сильно поврежденном виде. На проекте фалгаттенен бантест бирера суд бинетта бабараккан хустариристуна нертакка тостам загиная қабы знавры районы. Ацық қабы инна қабы тахицен кәні я рагун история ама ярыстат тайзағам нертакка стам рагун арыст фидары. Дворец, состоящий из жилого дома и башни, возведен из кирпича. В стены проложены деревянные балки, так называемая горизонтальная арматура. Комнаты были перекрыты лишь частично уцелевшими ныне кирпичными сводами. Здание имело двухскатную кровлю, окна и двери памятника завершены арками стрельчатого сочетания. Такие же арки покрывают стенные ниши, устроенные во всех комнатах. Со стороны главного фасада комнаты освещались большими окнами, разделенными по высоте пополам. Стены были оштукатурены, возможно, даже расписаны. ما فضلت أبصر منا شو مسك ونام هوش مسك ما فضلت أبصر جت زين ما فضل في قصته ما بيتا يعني فضل استسلم أنوس أرست الشديس عاش مسك من أبونو جمرت كوفاندون جمرت جور كوفاندونو چطورتی فشام هم گمرت جور یا خورزخ نماتی تا ولا وقتانه سرمایز راز دراب تبدیل می‌بی بناتر نودی یا آدمیم شدیس مفتر یا آفتری یافتا گمرت کوبندون ولی می فهمم که نودی بیره خاط یه افدا ودی کردن ایشتر وقتی یه در هردم شدست. بیارن دارم شاونج ورسای ایشتی کرشاود اربا شاونج هردم رباشم بایدنج فینس فندم بایدای توریست دوازده شاونج قوی شاونج ما کارد گیتن نفر شاونج هردم تختم بیره آدمج وین بایدای. Удобно и хорошо продумана планировка дворца. Центральную часть занимает большая комната – зал. Перед ним глубокий балкон, открытый в сторону ущелья. В боковых частях здания имеются небольшие комнаты. Зал сообщается со смежными комнатами, дверными проемами по 3 с каждой стороны. В комнатах устроены камины и стенные ниши, предназначенные для хранения предметов домашнего обихода. Башня возведена одновременно с домом и сообщается с ним дверью, прорезанной в стене смежной с башней комнаты. В стенах 2-го, 3-го этажей башни прорезаны бойницы. Башня в 5 этажей возведена из бута, своды и арка кирпичные.
نوش فچگم از کشه دو دیس زخم کست هب مینه پرخی مناش کولت در مورد خوته ولی اودی آغست ولی ورسا گوزو بیست خوینن شافت جودیس ما ودون دست من گارجن تخیت تکشست پوشکاتن قتل پوشکاتن دست یسر لو دست ودون آش مسه گودی الدرت مسه گفتی خوننچ مجه فستاگ ما ودیس ملاساندون سوگو ماکت ملاساندون افتی خوننچ ودیس فونج ولاجگه دل شرن وقت مایتا ودیس فی داروت خی آش فی دار میو گزناکر بابرستادی هم تحقیق کرد توی میو خشد است هم آدم که باشم باید تصمیده که تم کیزه نخه راخی زر نه موجودیست من کاخورن تدر مثل گوی مکتن در دیسخی ولاجک من نلگوی مکتن در کشی و دیس آل ورستاگای زجان آل اسلوی در دون در کیزه نخه جودیس حالش در جودیس میرن فستاگ ما یه استوریا او هفته مهار دمر باشه دیسشتر تخیمه چون چول موسا لیک اکتا در تخدستو ما یو آست مینو دست بخش نفسو نازو دست خین والا در چه باید در دست هام درام پرخستار دیگه مت الکوت توی اضافه قلدم ما هیو در شدی پرخته هیو در یودی می نفت صده فنجای فارستم واسه بابرستوی سیتا واسه توی سالامون ایمیلیتینسکی پادشاه کشو تایموراز ایراقلی ما یا فدودی تایموراز ایراقلی فتارویان وی فصل در جودیس ترک اکتم پیرسکت خشت ما کیزه نه قویر یال وارس با من آرست تودیس کل تجودی نتالستر تکسه کوی در نالی شما جودی ودون تا من ریوالیوسه رستجه فخواستوی. В стене устроена узкая лестница, ведущая на верхние этажи. Комната на втором этаже имеет камин, освещена небольшим окном, покрыта сводом. Выделяется помещение третьего этажа. Оно покрыто звездообразным сводом, лучше освещено, имеет камин и уборную. Это жилая комната главы дома. Четвертый этаж с деревянным перекрытием низкий. В стенах, кроме бойниц, устроены небольшие отверстия, через которые можно было поливать кипятком подошедшего к стенам башни врага или бросать в него камни. سوانگ تیغ آمد آمدی سودی که پاس دل جوانم پرخت نجواروی تا هدونه خیستر درو ولی چلده مردم سماخ ما کوکسات و تاون تاییس گو مرت جوار ویدر تنگز راگون جوارو بیر قرنی سدر ویاس مسکو تودی ساختم تجودی شال در آگراداتیم روف تا کیز وی قاقت توی مدام یا فنجای فونج پراتسید و دستی ایرد تا وی و دیس افتسه منوسه واد سخی نخمشه ونچ که هم ایرد تا نشاردست و چه کمر باردستیست فستنچه ایرد تا میسر باردستوی سید میسه سخدک داری بیره خود پاد چختن بخسته خخت در من هم در مسکو تکشسته هودون نیست ویاس استوری متاین پر قسمت های سارستوی خیبار رانگوندو کدوم ترکمه وقسمه پیسمه وقسست و دامتا خختم شال در ودی سافته میو ورته گفتار دیگه ترک افساد نجاختوی ورته زیمرسن نجاختوی ودی سیافته یه رشتر تخمه کرد یعنی ورته مین آفسده نوش فنج مازه فنتسم سج مینی مر باشه دیس بیرساگ پادشاه کاجارسکی دیناستیا آقا محمد خان وی نخمه زنو آخم تخیمه فلای جودیس میوسه آشاختوی. Совершенно особо решен пятый этаж. Он в 3 стороны открыт большими арками. Этаж этот также был перекрыт звездообразным сводом, от которого уцелела небольшая часть. آخیزنجیس ورتاج گلینانی تروباتر باشه من آردگی در گلینانی تروبار باشه دی آردگی در دونن من اونم دوار و داید کنه ارخیار است کنه طولجار است ریچی که خونم ورسه گازا صوف ورتا متر مردگی یونگ شو کوله من اشترکو چی جودیس وی شمی دوار با کتا سولا خشتم است در دوار لیتر باختای که موی نسان کتا همسن اشتر وی در زاپاستا دیستی من واسین تولا ماشه دسته استیوالا آلا مدرجیس کامین که خونمی
کامینیس مزافتن قلدم ما هم شال در بینون تایدر شاردایی که دویست سجه برش اومنه ما دوه ولاجگو وی اضافتن قوی یا سای زخچه نکالدیس ما بمه در ماجه بدایت اومه مرتیلی فتاییس آی گالدیس سل ما ماجه بمه در بدایت نوجی یو ولاجگ یول چو خیلی درش تا ولاجگو دیسای ما هم تا منه و نمه دور شخصان دوره کیرپیچه مجه دوی ناک دور نیک فیتونس یول در رو کیرپیچه ما توفهی من به اشیانی که خونه همه ما قارمی در قارمو زد توی آلش در راز در اون مسا کمانی اسفل اون دافتوی کمان یا بینون تدافتوی شغای رک تایب ساکوت توی ما خسابه بونه کستوی مسخی قاق کتوی کت سبون دیافت اوی ودیس فتجاگی در کیزاغن قوی خی قاق کن نوم ما بوینیتسا که خونه می میوجه باکو تویستی خشت کشه دی و تایوجه زاسوف خوندی طول جشتر ما خنجتی میوجه خسار گردای فیخستوی سوردم مکانات تایوی سخت توجی خشت دیسه شمای دمیدم ماشار باخستوی هفته سه فستاف کاته خونده استودونی جو باکوت توی اضافتن قلدم ما وی فستاگ ما ماستی ما گنانی ودون فسته در ما سارستوی ورتا وشه کمتا من گس که فسته در سارستوی فلا مناشه فیدار کشو وی راز در آرست بیسوی مستیج سارست افتسه منو صدام مولازانو دیسو نو آفته جورنج اخسرده سنوسو کرون ما افتسمه رایداوان نوس آشه بنا. При дворцах обычно возводились церкви, и Дзагина в этом отношении не представляет исключения. Церковь зальная, средних размеров, построена хорошо. Стены возведены из бута, по углам и вокруг проемов использован светло-серый тесанный камень. До нас дошла только северо-восточная часть этого памятника. Западная и южная стены и свод полностью отсутствуют. Полукруглая апсида имеет окно и несколько ниш. В боковых частях помещены небольшие комнатки, освещенные с востока оконцами. Вход вниз из апсиды устроен высоко. Попасть в эти помещения можно только по приставной лестнице. Сохранившийся северо-восточный угол здания с профилированными импостами выполнен очень тщательно. Оконные проемы с востока и севера и две ниши в апсиде завершены арками стрельчатого очертания с дополнительным заострением в замке. Снаружи применен мотив усеченных углов с веерообразным окончанием, сохранившимся только на северо-восточном углу. Восточное окно подчеркнуто толстым валиком. Над окном был большой крест, от которого уцелели небольшие фрагменты. نفس تا ایز سوز قد بلاس بنتون سجی تکود زغن صافته ما بلاسل سوه آستده ما واقس آزه دبیات صد بسیم صد دبیات یازه گرجی اکتا هم قمادام اسفیموند کنم مجب برم نزل توی من یاب لیکاتا آخواست توی من دامجا پیسات آزه آب پرستم من اتاق توی شوه دامل بسیم صد دبیات یازه بسیم صد پیسات لیته Хохозам балос наган Европа липа най. Единственный балосу. Масагу هشتم مسگ مبیتا تیغای مسگای تیغای وانو زکود زورن مفیکستون من مفدلتای دویناستی فیکه من آش مسگ تا جو سدموی تقصد زروندو من هوش مسگای خوردم بنته دا یس من آفت شیزدیسیات دیبیاتی از فردا آرستم یعنی چیزی تا من نخوندی ماجی از بورتای واسکا خوندی هایی جر باشه دیس هفته یو استومتر ماجی نیربانده دی خیام در جیس دوم Оборонительный комплекс состоит из крепостной стены, которая окружает башню и другие сооружения, неоднократно подвергавшиеся ремонту и переделкам. Башня четырехэтажная, с боевой террасой наверху. Первоначальные части памятника относятся ко времени до XVI века,
эпохи до распространения в этих местах огнестрельного оружия. Дворец в Дзагино, состоящий из нескольких комнат, имеющий открытый балкон, необходимый в условиях южного климата, и башня жилого и одновременно оборонительного назначения, функционально связанные между собой, а также церковь, представляют типичный для поздних веков комплекс. Аналогичный комплекс имеется в Ларгвисе. Ул набуналавард карума бахатса, народу налавард твадортар зунга канзистам ахам цмдисум бнаттима.